Second instrument of money value is interest. Now, what is interest? Simply, you have studied in your financial management subject simple interest, compound interest, and just the definition of interest mean the rent of money. So just you have studied the reward of money, right? Yeah, the reward of capital, that's called interest. So interest is the value. Interest is the compress of something, some concepts, right? No, interest income they an instrument used to measure the value of money in term of its price. Interest income they your instrument they chida mayer kai अंदाज़ा कई मंगता money of value in the term of its price. The price per terms के मंगता कई interest compress of three factors. The interest चिकम दे the three factors ना जुड़ से वेदा याद साथ है इंटरेस्ट चे इंटरेस्ट हुई द द्री फैक्टर्स न जोड़े अवलने फैक्टर चे द इंटरेस्ट थे अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न दे या फाइनेंशियल रेंट दे तो मंगा सिंपली एफ आर हम वेलेशु नो अवलने फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट चे दे अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न दे और फाइनेंशियल रेंट दे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेता उस्ताद बे डिटेल सर हुआ है दो मुंग सर चिकम फैक्टर दे द इंटरेस्ट रेट अगर इकोनॉमिक कंडीशन दे नो इकोनॉमिक कंडीशन होता उस्ता क्लियर दे. So what does it mean economic condition? So economic condition may be inflationary economic condition या deflationary economic condition. So the third factor of interest that is risk, right? The risk को पेज नहीं तासो risk दगा न measure कीगी, right? The uncertainty दा uncertainty chikali no da mung no she measure kawale no three factors of interest the interest the three factor na jolde your real rate of return the mung sir economic condition and the third one is the risk. Now interest is equal to interest is equal to by the equation q gore interest is equal to fr financial rate plus inflation rate plus risk premium, right? So these are the factors of interest we will study in detail in next slide. Real rate of return or financial rent is also called financial rent. Yeah, real rate of return is the company or individual fixed return from money on hand and a specific time. For example, the example that Asuguri, for example, a person has got a certain sum of money and she used 2% return of the amount in their expenses. Kala chimunga money chana wakhlu. Chana munga money wagasta. No the agate che munko use ko no definitely ch aga kala mung use ko no aga expenses lari. तो चार यो चीज़ इस्तेफादा करे डेफिनेटली आगे एक्सपेंसेस दी सपोज मंगा कौआ यू चे क्लाथ्स यूज़ को दे एक्सपेंसेस दी वियर एंड टीयर्स दी राइट दा इस्तेफादा के दलेशी दा इस्तेफादा की नो दे दा एक्सपेंसेस के कैलकुलेट की न चकला मंग मनी लोन पर शक्ल के वाखलू कर्ज पर शक्ल के वाखलू नो डेफिनेटली चला दे से लरी दा एक्सपेंसेस लरी. For example, a person has got a certain sum of money, certain sum of money, and she used 2% return of the amount in their expenses. So if the person lend the amount of money, they shall demand the original amount plus 2% of financial rent. Kalachi, you first money tagana wakli as a loan, no definitely the expenses lari, chekala expenses lari, no agay expenses 2% calculate kade de, no chekala tada paise beer tawar kai. Cheka dana they shall demand the original amount plus 2% financial rate. तो चकला बेदा का पैसे बेर ता वापस के दा मनी बेता रिटर्न का वर्ता नो आगा ओरिजिनल या प्रिंसिपल अमाउंट हम दरना वाड़ी और प्लस इंटरेस्ट मंगवता वा या फाइनेंशियल रेंट हम दरना वाड़ी नो फाइनेंशियल रेंट द आर यू सी कम दे पल रेंट एंड रिवार्ड दे राइट नो द मनी रिवार्ड से कम दे फाइनेंशियल रेंट दे चाहे तो मंग रियल रेट ऑफ रिटर्न वैलिश दो मंग सर दे इकोनॉमिक कंडीशन दो फैक्टर द इंटरेस्ट रेट दे आगा इकोनॉमिक कंडीशन दे. Now, economic condition, one factor, if the economic condition are inflationary, then the inflation rate is also added with the actual amount. Kalachi in the economic condition inflationary, no inflationary rate chegam de added kigi, jama kigi the actual amount chegam mangagas tevo. So inflation rate is given by the central bank on year basis. The inflationary rate chegam de the inflationary rate the har kal central bank chegam de दा वर कई या दा इशू कई या दा अनाउंस कई
Now consider the previous example. If the inflationary rate is 3.5%, manga previous example pakato sara pasa sarad se vayu che mung sara suppose economic condition to na de 3.5% te matlab 3.5% prices increase se vidi, right? No manga dalta uguru financial rent de mang 2% to, right? Jama da yo factor show द्वैम फैक्टर चे दे economic condition mung sara 3.5% di da mongoli ke 3.5% no is equal to 5.5%, right? Da do factor na mung sara 5.5 jod as risk factor is not involved, therefore is called risk free rate of return. The risk manga rate dal tana de war kade wal che da risk free de factors de sanga free de che da manga wayu che da manga nu calculate kawale sanga risk manga sa calculate risk is positive negative, right? Positive may be negative da che gam de mata to che uncertainty da no dalte manga was possible ki risk calculate ko risk is the return of uncertainty return de, right? che da manga certain ki gina uncertainty da so page ni sanga chal ki risk may be positive and negative. Positive risk mean there are more chances of profit, negative risk refer to the more chances of loss. Positive risk kam de yo negative risk kam de positive risk deta wele chi musbat khatar age ta wele chi che aga fursatuna da gati wi eta positive risk way musbat risk way au negative deta way che fursaduna da tawan wi da nuksan wi, right? Deta munga negative risk wele shi. The value of risk is also calculated in the percentage. The risk वैल्यू हम पर परसेंटेज से कैलकुलेट कीगी. रिस्क हैज़ नो फैक्स वैल्यू रिस्क से कम दे दा नो फैक्स वैल्यू दा वाली फैक्स वैल्यू न लरी दा वजह का फैक्स वैल्यू न लरी चे दा अनसर्टेनिटी दा द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी दा दे दा मंगा जक वायो चे रिस्क चे दा यो फैक्स्ड वैल्यू न लरी, राइट? हैज़ नो फैक्स वैल्यू रेदर इज डिपेंड ऑन द ट्रेंड इन फाइनेंशियल मार्केट और दा फाइनेंशियल मार्केट के चे कम ट्रेंडी कम रिवाजी कम बस ताइन सिवी नो आगे पर असास बांधे मुंगा चको दा कैलकुलेट कऊ या दा जे कम दे फिक्स्ड कऊ. Suppose a person demand 4.5% risk premium, then the total return in the previous example will be as under. Munga dalta हुआ यो नफर चे कम दे risk premium चे कम दे अगर डिमांड का 4.5% या चे कम दे मंगा हुआ यू चे पर फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेंड द रिस्क चे कम दे आगा 4.5% थे और द रिस्क चे कम दे द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट थे. नो अवलने फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट चे कम हो आगा मुंग सरसे से रियल रेट ऑफ रिटर्न हो नो यो नो रियल रेट ऑफ रिटर्न मुंग सरसो न रागे 2% थे. इकोनॉमिक कंडीशन मंगा फाइंड आउट को आगा 3.5% रागे और रिस्क प्रीमियम चे कम मंग सर रागे पर फाइनेंशियल मार्केट पर ट्रेंड पर असास बांधी आगा 4.5% रागे और दैट विल जमा के लेस परसेंट रागे और दे लेस तो 10% मंगा इंटरेस्ट वैल्यू सो दिस इज इंटरेस्ट. ऑल द rates of return represent the value of interest. The total rate से कम दी suppose 2% जमा 3.5% जमा 4.5% and दा मुंग तशे represent कई दा मुंग ता represent कई the value of interest. In the above example, interest rate will be 10% on the original amount lended. कचेरी मंगा दा पासो कतल चे interest rate 10% ते नुमंगा वायु कचे तमंगा original amount lended कचेर तमंगा original amount अखलू suppose 1 lakh अफगानी कर्ज अखलू definitely interest rate बे सो नहीं interest rate बे 10% नो यो कालपास बे मंग सो ना वर्को यो कालपास बे मंगा यो लाख और लस जरा अफगानी बे मंग वर्को, राइट? हाँ देना बात फाइनेंशियल मार्केट दे नो फाइनेंशियल मार्केट पर डिटेल सर वायु जका दा दे सर तड़ले खबरा न दा. हाँ डियर्स नो मंग सरा उस दगा इंटरेस्ट नो उस दस कम आवामिल दी चा आगा इंटरेस्ट रेट इफेक्ट कई नो इफेक्ट आगा फैक्टर्स चा आगा इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव इफेक्ट कई और नेगेटिव इफेक्ट कई नो मंगा दलता हुआ फैक्टर्स यू शुड राइट इन योर नोटबुक दादा सर नोटबुक क्यों लिखे फैक्टर्स affecting interest rate in the economy.
په اکانومي کې کم فیکٹرز دي هغه چې هغه انټرست ریټ څه کوي هغه افیکټ کوي. نو موږ سره اول دی ډیمانډ اینڈ سپلای فار منی. ډیمانډ اینڈ سپلای فار منی مینس کله چې ډیمانډ فار منی ډیری mean there is shortage in the economy of money. Money shortage دی په اکانومي کې. نو دلته په اکانومي کې چې ډیمانډ فار منی دی. نو په دې وخت کې انټرست ریټ چینج کیږي. نو هغه څه رقم چینج کیږي هغه لوور کیږي. مین انټرست ریټ ډیکریز کیږي کمیږي ځکه ګورنمنت نه غواړي چې د خلکو نه پیسې راغونډې کړي. نو انټرست ریټ چې خلک ورکوي نو په بینک کې خلک پیسې جمع کوي رائټ. خلک ټولې پیسې وړي او کیپ ان بینک په بینک کې دي. نو اوس ډیمانډ فار منی دی په اکانومي کې. نو انټرست ریټ کم کی چې کله کم کی خلک د بینکونو نه خپلې پیسې څه کړي بیرته وباسي او په اکانومي کې سرکولیشن شروع کړي. که چیرې سپلای زیاته وي په اکانومي کې خلکو سره ډېرې پیسې باروور سره ډېري د لینډر سره ډېري په عام بزنس خلکو سره چې کوم دی ډیری یا انډیویجول سره پیسې ډیری یا په اکانومي کې منی سرکولیشن زیاتی مین سپلای اف منی موري په اکانومي کې پیسې ډیری سپلای شوي. چې کله یو خو چې ډیری سپلای شوي انفلیشن راځي په هغه اکانومي کې. نو د انفلیشن کنټرول کولو دپاره سپلای اف منی کمول غواړي. نو سپلای اف منی څنګه کمیږي؟ سنټرل بینک چې کوم دی انټرست ریټ آفر کوي های لیول های انټرست ریټ آفر کوي. نو خلک ټول خپل پیسې راخلي او په بینک کې څه کوي جمع کوي. نو په اکانومي کې پیسې خلکو سره څه کیږي کمیږي. نو دې سره انفلیشن هم کنټرول کیږي او بل انټرست ریټ آفر کوي سنټرل بینک. دویم موږ سره د ګورنمنت باروینګ. کله چې ګورنمنت بارو اخلي ګورنمنت قرضونه اخلي نو په دې وخت کې انټرست ریټ څه کیږي های کیږي رائټ. انټرست ریټ دې وخت څه کیږي های کیږي. کله چې دولت قرض اخلي ګورنمنت چې کوم دی یو پروجیکټ کوي سپوز د کندهار نه واخله یا د تورخم نه واخله تر کندهاره پورې دا سړک جوړول دي. د لپاره چې کوم دی هیوج اماونټ اف منی ضرورت دی. دا غټ ایکسپنډیچرز دي د ګورنمنت لپاره. نو ګورنمنت دی وخت کې قرض اخلي د خلکو نه. نو چې کله قرض اخلي ګورنمنت چې کوم دی های انټرست ریټ آفر کوي. نو خلک پیسې راوړي او په بینک کې دي او په هغې باندې ګورنمنت بیا څه کوي ګورنمنت د کنسټرکشن ایکسپنډیچر تر سره کوي. نو ګورنمنت چې کله باروینګ اخلي انټرست ریټ های. چې کله ګورنمنت باروینګ نه اخلي کله چې ګورنمنت قرض ته اړتیا نه لري نو په دې وخت کې بیا انټرست ریټ څه شي کم وي. اوس په افغانستان کې تاسو وګورئ ګورنمنت چې کوم دی قرض ته ضرورت ډېر کم لري نو انټرست ریټ چې کوم دی ډېر زیات کم دی رائټ. دریم فیکټر چې دی چې انټرست ریټ افیکټ کوي په اکانومي کې هغه دی انفلیشن. انفلیشن چې کله په اکانومي کې نو موږ وایو چې انټرست ریټ کم دی دلته ځکه خلکو سره پیسې ټول سره په لاس کې. چې کله ګورنمنت انفلیشن کنټرول کوي نو انټرست ریټ های کی خلک بینکونو ته پیسې راوړي. نو انفلیشن د منی ویلیو هم ډیکریز کیږي. کله چې د یو منی یا کله چې د منی ډیمانډ خلکو سره ډیری نو هغه وخت کې د دې ارزښت هم لوړیږي. نو منی پرایس کنټرول کولو دپاره هم انټرست په انفلیشنري اکنامک کنډیشن کې یا د انفلیشن په وخت کې ګورنمنت چې کوم دی انټرست ریټ های آفر کوي. او که چیرې ډیفلیشنري اکنامک کنډیشن نو بیا ګورنمنت چې کوم دی لو ریټ آف انټرست آفر کوي یا سنټرل بینک چې کوم دی لو. بل موږ سره فیکټر چې دی هغه د سنټرل بینک مانیټري پالیسي ابجیکټیوز. سنټرل بینک مانیټري پالیسي ابجیکټیو نو سنټرل بینک یو پالیسي جوړوي د منی سپلای کنټرول کولو دپاره منی سپلای اینڈ ډیمانډ کنټرول کولو دپاره انټرست ریټ کنټرول کولو دپاره دې دپاره یو پالیسي جوړوي چې هغې پالیسي ته موږ وایو پالیسي پولي یا پولي پالیسي ورته وایو هغې ته مانیټري پالیسي وایي. نو مانیټري پالیسي ډیفینیشن څه شی دی؟ مانیټري پالیسي ډیفینیشن دا دی چې مانیټري پالیسي از اډاپټ بای د سنټرل بینک ټو کنټرول منی سپلای and money demand and interest rate in the economy. So this is the central bank. And central bank چې ته ویلی شي central bank چې کوم دی بانک مرکزي ته ویلی شي یا د mother of banks دې ته موږ چې کوم دی mother of banks ویلی شو د بانکونو مور
राइट په هیواد کې دته مونږه سنټرل بانک ویلی شو بانک مرکزی نو د افغانستان بانک مرکزی چې کوم دی هغه څه شی دی د افغانستان بانک دی رائټ دا په کم کال کې جوړ شوی و دا په 1939 کې آی تھنک سو چې جوړ شوی و دنه مخکې کم فنکشنز چې د سنټرل بانک دی کم کارونه بانک مرکزی دی نو هغه ملي بانک پرفارم کول نو دغه مونږ سره څه شی و انټرست ریټ فیکټرز اول فیکټر مونږ سره کم دی ډیمانډ اینڈ سپلای فار منی دویم دی ګورنمنت باروینګ دریم مونږ سره دی انفلیشن او څلورم مونږ سره سنټرل بانک مانیټری پالیسی آبجیکټیوز نو دا مونږ سره څه شی و دی ډیټیل Here are 7 factors that affecting your interest rate that you should know. Credit score, home location, home price and loan amount, down payment, loan term, interest rate types, loan types. So these are the factors which are known